Salam alaikum Mali bɛɛ lajɛlen ka ye fo Kidal bi a ka di ne ye an ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya hakilina dɔw kan. I tɛ maliyɛn ye diɲɛ fan si k'a ɲininka ka question poser a kun ko Mali ka d'a ye k'a b'a fɔ ko ayi. Tiɲɛ don an ye jamana ɲɛmɔgɔw ta an y'u sigi an kunna an ye impôt sara an ye fɛn bɛɛ kɛ mais u ma kow lawaleya. An mago bɛ ko minnu na nin y'a san 50 ani san 70 ye halisa anw bɛ sen kelen tagama la ko tɛ ka ɲɛnabɔ. Wagati dɔ sera yɛlɛma ka kɛ. Yɛlɛma tɛ fankelen ko ye ne ka jateminɛ la yɛlɛma ye an bɛɛ lajɛlen de. Liti bɛ sen kan bi Mali kɔnɔ a liti bɛɛ ka ɲi wa a liti bɛɛ bɛ hɔrɔnya kan. Mais malidenw ne bɛ fɛ ne ni aw de ka kuma an ka hakilina ninnu falen an ni ɲɔgɔn cɛ. A tɛ k'a fɔ ko ne bɛ kuma min fɔ ko a bɛɛ ye tiɲɛ ye. A tɛ k'a fɔ fana k'a bɛɛ tɛ tiɲɛ ye. Yɔrɔ minnu ka ɲi a la an bɛ jɛ ko olu ta ɲɔgɔn fɛ. Yɔrɔ minnu man ɲi a la hakilina bɛ mɔgɔ min na an bɛ se ka a dafa ɲɔgɔn fɛ. Ne ka sujet bɛ ka boli mun de kan. Depuis l'indépendance 22 septembre tɛmɛnen nin y'a san 50 ni san 70 ye maliyɛn ma deli ka lafiya foyi la. Su ni tile anw de bɛ kule la. Kuma bɛɛ anw de bɛ kasi la. Kuma bɛɛ anw de bɛ tɔɔrɔ la. Kuma bɛɛ anw de bɛ ɲani na diɲɛ ɲɛfɛ. Ne ka sujet bɛna boli maliyɛn bɛɛ lajɛlen kan. Ne ko maliyɛn bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnyalen na mɔgɔ minnu bɔlen don ka taa tunga ɲɛfɛ k'a daminɛ continent africain na ka na bila Europe la Asie maliyɛn bɛ diɲɛ fan 14 fɛn fɛn na ne ka sujet bɛ ka boli o de kan. Maliyɛnw yɛlɛma ka kɛ an minnu bɛ tunga ɲɛfɛ an fana t'a lajɛ an ka yɛlɛma. Ne ko yɛlɛma kabini diɲɛ ka di anw de bɛ ka boli ka sa ji kan. Kabini diɲɛ ka di anw de bɛ ka visaw ta sira sugu bɛɛ fɛ ka na diɲɛ jamana kan ka na ɲɛɲini ka segin. Mais n'i y'o ɲɛɲinini fana kɔnɔna lajɛ san 50 ani san 70 hali bi ɲɛɲini cogo kelen. Anw dɔw wolola ka sɔrɔ an faw bɛ tunga ɲɛfɛ. Olu ye tunga sɛngɛw kɛ cogo min hali bi anw bɛ ka continuer k'o sɛngɛ kelen de kɛ. Anw denw fana bɛ n'o sɛngɛ kelen de kɛ wa. Donc an ka lajɛ an ka ɲɛ yɛlɛma. N'i ye diɲɛ jamanaw ta k'a lajɛ bi maliyɛn bɛ diɲɛ fan 14 fɛn fɛn na. I bɛ taa k'a ye maliyɛn de fɔlɔ bɔra diɲɛ maa bɛɛ ɲɛ. Tɔw bɛ sɔrɔ ka na. Mais nalen kuraniw u nana ka maliyɛnw sɔrɔ yen nɔ. San 40 san 30 san 50 san 10 i bɛ taa ka sɔrɔ maliyɛn de bɛ baara kelen na yɛlɛma cogo tɛ ka don a la. Mais mɔgɔ kuraw bɛ na u bɛ na san kelen u bɛ fɛn sɔrɔ na an ye wa fa an maliyɛn dɔw fana bɛ tila ka taa baara k'u bolo tuguni. Wa i b'a ye mɔgɔ kura ninnu fana lafiyalen don ka tɛmɛ maliyɛn de fana kan. A exemple dɔ ye mun ye minnu bɛ Faransi minnu bɛ Amérique minnu bɛ jamana wɛrɛw kan olu kan ka a dɔn. Faransi yan bi n'i ye Faransi ta k'a lajɛ ka Faransi immigré bɛɛ lajɛ fɛn fɛn de bɛ k'o ye dunan ye Faransi sigi la i bɛ taa ka sɔrɔ maliyɛn pere nana nin bɛɛ ɲɛ. Mais toujours anw de bɛ baarada nin kelen na. Baarada in tɛ falen an tɛ fɛn sɔrɔ a la. Dɔnni min bɛ sɔrɔ o bɛ tila an ni somɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. A sera ten sa an ka jɛ an ka hakiliw labaara ka hakiliw fara ɲɔgɔn kan. N'i ye Faransi ta k'a lajɛ Chinois bɛ yan Africain wɛrɛw bɛ yan minnu tɛ maliyɛnw ye. Nigériens b'o la Congolais b'o la ka taa bila jamana caman na.
n'i ye faransi ta k'a lajɛ Indow bɛ yan Turkiw bɛ yan Portugɛw bɛ yan mɔgɔ caman de bɛ yan nɔ mais nin bɛɛ nana ka anw sɔrɔ an b'an ka baaraw la nin bɛɛ nana ka anw sɔrɔ faransi tunga sigi la yan nɔ mais fɛn bɛ nin bɛɛ kun ka tɛmɛ anw kan parce que mun b'o kɛ olu bɛ jɛ u bɛ baaraw de kɛ u bɛ jɛ u bɛ hakilinaw fara ɲɔgɔn kan mais toujours anw bɛ baara kelen de la fɛn ti sɔrɔ baara la an t'an yɛrɛ sɔrɔ san 50 ni kɔ toujours o ɲani kelen malgré impôt sarala gouvernement ye fɛn bɛɛ kɛra gouvernement ye an lafiyalen tɛ faso kɔnɔ an lafiyalen tɛ faso kɔ kan malien de diaspora nin kuma in ne bɛ ka adressé bɛɛ lajɛlen de la faransi dɔrɔn tɛ malien bɛ fan o fan hakilina fitinin de bɛ ne bolo o hakilina in est-ce que malien minnu bɛ faransi n'i ye a ta u y'a chiffre hakɛ fɔ malien mɔgɔ hakɛ min bɛ faransi mais hakili tɛ chiffre la n tɛ fɛ ka chiffre fɔ pour que n kana na nkalon tigɛ mais n'i y'o malien hakɛ ta ko hali o bɛɛ ka 50-50-50 bɔ k'a fara ɲɔgɔn kan ou bien foyer min bɛ faransi ko faransi foyer jama bɛɛ k'i ka foyer la sensibiliser u ka wari fara ɲɔgɔn kan 50-50 ou bien 100 euros misali de don quoi c'est un exemple n bɛ ka exemple de di ko fara ɲɔgɔn kan bilayi maliyɛnw tɛ dɛsɛ ka société dɔ dayɛlɛ u tɔgɔ la yan an bɛ se ka société dɔ dayɛlɛ an ka maliyɛndenw yɛrɛ fana bɛ tila ka baara k'a kɔnɔ wari bɛ bɔ an yɛrɛ kun ka don an yɛrɛ kun n'i ye faransi politique la pétrole t'u bolo jama t'u bolo foyi t'u bolo mais faransi bɛ vie politiquement de donc wagati dɔ fana sera heure dɔ sera anw fana ka se ka conscience ta an ka se ka an ka tungasigi kow yɛlɛma après an ka se ka an ka tungasigi kow yɛlɛma i bɛ maliyɛn caman de don o don mɔgɔ kura de bɛ na Europe nali chance la ko don bɛɛ n'i nacogo cɛbakɔrɔ bɛɛ n'i ka fɛɛrɛ dɔ bɛ na ji fɛ dɔ bɛ na avion fɛ dɔ yɛrɛ bɛ na sahara fɛ bɛɛ n'i don cogoya mais doni in t'a bannen ye o ni ala kɔni sera k'i ni kisi i sera ka ji cɛ ci ou bien ala y'i ɲuman jigi ka bɔ avion kɔnɔ ala y'i ɲuman bɔ sahara kɔnɔ k'i se yan nɔ ala y'i ni kisi mais gɛlɛya bɛ i ɲɛ yan nɔ o ka jugu ka tɛmɛ sahara ni fɛn parce que sahara ta o ye saya ni balo de mais faransi yan nɔ ni sɛbɛn t'i kun papier t'i bolo hali k'i yɛrɛ sɛgɛn e tɛ mɔgɔ ye faransikaw tulo bɛ kuma in na komi n bɛ ka n base faransi kan n bɛ yen cogoya dɔn mais je pense que faransi États-Unis ninnu système man jan ɲɔgɔn na Europe jamana tɔw fana a bɛ ten o système si man jan ɲɔgɔn na c'est le même truc a bɛɛ ye ko kelen de ye maliyɛn foyer fɛn fɛn bɛ yan maliyɛn fɛn fɛn bɛ yan bilahi n'an ye contribution nationale kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ka wariw fara ɲɔgɔn kan maliyɛn bɛ se ka ménage sociétéw dayɛlɛ yan maliyɛn bɛ se ka société wɛrɛw dayɛlɛ yan an bɛ se ka épiceries dayɛlɛ yan an bɛ se ka fɛnw dayɛlɛ yan an bɛ tila k'an maliyɛn den ɲɔgɔnw ta k'u bila u bɛ baara kɛ a kalo sara bɛ tila ka ta k'a di kɛcogoya de bɛ ko bɛɛ la parce que n'i sigi ni juifs ni fɛnw lajɛ mɔgɔw b'a fɔ ko fɛn b'u kun ko wari dalu bon a kuma in ne t'a fɔ nkalon don mais kunkolo de bɛ baara kɛ hakili di kun ye mɔgɔ ma c'est à dire i k'a la travailler i ka baara kɛ n'a ye quoi ni o société ninnu ni fɛn ninnu b'an bolo a ka ca ala fɛ ni société b'i bolo i maliyɛn ɲɔgɔn min bɛ yen ni ale tɛ baara la ou soit a bɛ yen papier t'a bolo an bɛ se ka papier di ɲɔgɔn ma à travers o société ninnu ni an sera k'a kɛ donc fo bɛɛ kelen kelenna k'a faamu kunfɛ ko yɛrɛ fana tɛ a bɛ se ka kɛ sira jɛlen foyer maliyɛn bɛ fan o fan ka ɲɔgɔn na sensibiliser bɛɛ ka k'i ka foyer kɔnɔlaw la bɛɛ ka k'i ka sigidaw la association bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko maliyɛn association don
ka jɛ ka ensemble général dɔ kɛ bɛɛ k'i hakilina fara ɲɔgɔn kan ko ninnu a bɛ se ka kɛ kunfɛ ko tɛ kɛnɛkan ko don ni fɔ a ye nin jama hakɛ ye nin wari bɔ o lisi bɛ nin jama hakɛ ye nin wari bɔ o lisi bɛ a wari bɛ fara ɲɔgɔn kan a kɔnti tɛ dayɛlɛ mɔgɔ kelen tɔgɔ la dɛ a bɛ dayɛlɛ en tant que la diaspora malienne wari bɛ bila kɔnti kɔnɔ ni société min kan ka créer o kow ɲɛɲinini bɛ kɛ ka société créer ka maliyɛnw ta u ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo sinon wallahi an mɛnna nin ko in na tan an mɛnna nin cogoya in na n'an ma cogoya falen an mɛnna tan parce que ne mana sigi k'a ye pakistanɛw bɛ na yan tilegan dere fɛ ka n'a sɔrɔ sénégalais nigérien camerounais anw de bɛ yan nɔ san 100 joli anw de dalen don yan nɔ olu bɛ na tilegan dere fɛ dɔrɔn hali u tɛ kalo 6 yɛrɛ kɛ pif i b'a ye u bɛ magasinw dayɛlɛ u bɛ fɛn wɛrɛw dayɛlɛ wa u yɛrɛ damaw de bɛ baara k'a kɔnɔ fana donc wari bɛ bɔ u kun ka don u kun u b'a bɔ u kun a bɛ don olu kelen de kun wa i t'a ye jamais n b'a fɔ a tɛ yen dɛ k'a fɔ pakistanais filɛ ou bien chinois filɛ ou soit hindu filɛ nin ou soit suraka k'u filɛ nin ye k'u bɛ na k'u bɛ san tan ni kɔ kɛ u bɛ papier ko gɛlɛya la n'o olu kun y'a kɛ anw ta kɛcogoya ye u kun bɛ hali san 20 kɛ u bɛ papier ko gɛlɛya la u bɛ baara ko gɛlɛya la mais olu ye hakilina dɔ de ta u bɛ boucheries dayɛlɛ u bɛ épiceries dayɛlɛ u bɛ alimentation dayɛlɛ u yɛrɛ damaw de bɛ baara k'a kɔnɔ donc nin ye hakilina fitinin de ye fo na an banna sinon maliyɛn bɛɛ bɛ se ka nin kɛ bɛɛ wa a hɛrɛ bɛ don bɛɛ fana kun fana a hɛrɛ bɛ don bɛɛ kun an mana société entreprise misɛnmisɛnninw créer sisan nɔ wallahi i b'a ye sisan nɔ an bɛ ɲɛ sɔrɔ an yɛrɛ la ni hakilina fitinin de tun bɛ ne bolo k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ bɛɛ lalini na n bɛ bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la je vois mon frère Moussa Bismo, Jacques Traoré, Oumar Keita. Bon, n bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo n tɛna se ka bɛɛ tɔgɔ fɔ ni hakilina fitinin de tun bɛ n bolo k'a fɔ bɛɛ lajɛlen aw salamu aleykum